guys, ang taas ng star na nabunot natin, 560 points. Tapos, collector siya ng mga top global sa Marksman Par. Ayan o, Bruno, Iksha, Hanabi, tsaka Kari. Mukhang eto na ang inaantay natin para matapos itong challenge na to guys. Pero dito nag-Julian siya guys. Palumpalo pa rin pre. Ayan paro. Mukhang mamaniin lang ni Idol tong 25 kills guys. Rumipul kill at dito par. Nag-message siya sa atin. Naka-verified ko yung squad niya. Nagulat ako pre. Geek pam yata to. Amateur player. Kilala nyo ba tong nilalang na to? Kakaiba to pare, hindi normal na player to. 79 win rate, Diyos ko po. Ayan guys oh, top global man pala to si Idol. Handa na boss. Tara. Pero syempre, nasa lobby kita Idol, walang immortal dito. Patokoro mga bossing. Gilak mo na gas boss. Giloli mo na boss. Pakor boss. Bigyan ko kayo balato. Sige pre. Utang ina, magaling ka. Jazz ka bossing. Tignan natin kung talagang aabot pa tong 560 star sa 25 kills. Panigurado, balagbag din tong kalaban namin guys. 560 star si Idol eh. Eto na, tignan natin kung talagang aabot ba sa lobby natin tong high points. Patap yung kuan. Ya, buno-buno ka, wag no. Wag no. Asa mga talawagan. Natingas Patay ka. na to boss. Oy, nagpika. Sabi na, nagpikirang puta. Back mo na mga pre. Nice. Patay, ang gago. Gago! Buswak. Kami challenge mo, Buswak. Kami natatapos sa 25 kills. Low na to yung ano. Punta ka na dito. Nice Grabe ka ka boss. naman, boss. Makaras, boss. Grabe. Nice one boss. Dito nga, pre. Pwede to, pre, oh. Silvana, oh. Naka-benches lang to, pre. Pa-up. Haya. Bet. Pa-up haya. Hey. Kaya bunusod. Nice one. Okay, nice. Buyan. Pupunta na ka boss. Budo-budo sa gawakan. Pupunta na. Muda-muda wakno, ang muda-muda. Ang buda mo, wag no. Shoutout. Ang buda-buda mo. Patay to. Walang second. Patay to. Wag no. Patay to. Orang yun na bero. Gago. Patay to. Nice. G bosok. Ayun lang. Patakas. Pre, nasa likod tayo drill, ah. Wow, Nasa tayo- I believe, babul. Tara, G-post pin na. na, pre. Oy. Nice one. Ay, nagulti na, pre. Nice. Tara. Pwede nyo turtle. Idol ka din Idol namin. yung most. Ang buda mo, wag no. Wag no, ang buda mo. Shout out. Okay, buda. Hindi, bigyan nyo yung tigrin. Malambot lang eh. Ang buda mo talaga, wag no. Grabe. Ako na balas mid. Gabi. Pero wag no, tara. Loan nyo lang yung kaya. Pwede maka-item. Ang buda mo talaga, wag no. Grabe ka talaga, wag no. Ang buda mo. Tore lang, wag no. Tore lang. Nag-retry. Punta tayo red. Buda mo talaga. Kunin na tayo red. Nag-retry na yan. Yeah, buda. Buda.
Idol talaga si Wakno, guys. Ang buda-buda ni Wakno, gagi. Lakas. Gabi si Wakno, tinipian, no? Ang buda-buda mo talaga, Wakno. Bong, tapol. Idol mo na ako, boss, Wak. Idol mo na ako, boss. Yan. Siya, boss. Patay. Pag pumunta dito. Masisimak. Ibon na gawin. Di, mag. Ay, Phil. Di, Tapusin mo ako eh. Yun lang. Sige, na. Baka makambak pa. just nga, par. Yun lang, yun show. Kala ko tutulungan ka pala ma-end. Utang ina, magaling ka. Ang ina, nakakasama ng loob. Kaya yun guys, kung di agad inin nakakampi. Kaso inin, di 11 kills siya pre oh. Sayang oh, kahit 15 kills sana may 300 siya guys. Sayang, boss. Ganun talaga ang buhay dito sa lobby ko idol. Tanggapin mo na. Na SG, idol. Na SG, boss. Sayang. Sige, idol. Salamat.